लोकसभा चौमारिनि सिगां हास्ते गोनांगै बीजेपी बे गोदालमानि गोबांमान नुकजाक दंखा तांसालो भारतीय जनता पार्टी सुनामरा मण्डलनि लुवाजि मुंबाय बाजिमारा आमचायाव काइसा सभा संहाजाखा आसालनि सभाव 213 नुखुंनि 817 जना भोटारक CPIM ते कांग्रेस बदल याकारे बीजेपी बे गोदाल फाइक्या गोताल लग्न बदलनि बानाबाय ख्लायै लामसगै नाहारका बीजेपी प्रदेश आचुकफां राजीव भट्टाचार्य फियाबा आ सभाव बनकारिबो मानजाक फाइक्या भारतीय जनता पार्टीनि माइनरिटी मोर्चानि हास्ते आचुकफां बिलाल मिया सुनामुरा नगर पंचायतनि चेयरमैन श्रद्धा चक्रवर्ती आकर्षण आसालो ना कगनार नाफुरु प्रदेश बीजेपी नि आचुकफां साकलाइक्या बीजेपी हापां लुकुरंनि हापां अ हापां हास्तिन जत थानि लुकुरंनि बागिनो सामुखलाइ तंगु ते 2014 बिसिनि उलो 2023 बिसिउबो तैसा हायनो हाय अ हापां न हास्तेव गप्लाइ ओंखा आबन लगी आसालो ब हास्तेनि कचा मन्त्री अक्रा मानिक सरकार तै CPIM नि हास्ते तांगफां जितेन्द्र चौधरी चेलेन्ज ख्लाइ ब कक सामाय नुकजाखा लाइथानै बिसिनै चिबाओ कम्युनिस्ट रक हास्तेन लुकुरक नि बागै सामुं ब मुंसा खाइलिया लाइथानै बिसिदक भारतीय जनता पार्टी नि सामुं रक न ख्लाइ न फुनुका लाइथानै बिसिनै चिबियाओ याक्षि बदल रक नि जराओ सुनामुरा आमचायो 893 सरकारी नक बागै रजाका फियाबा BJP बिसिदक नि आमचायो न रुगिनो 14,513 सरकारी नक न बागै রিমানমাই নুকজাখা এই সরকারটা মানুষের 2023 মানুষ বিশ্বাস করে এই ভারতীয় জনতা পার্টিকে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এনেছে একটাই কারণ যে ভারতীয় জনতা পার্টি এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার মানুষের জন্য কাজ করে 25 বছর এই রাজ্যের বুকে CPM এর রাজত্ব ছিল কমিউনিস্টের রাজত্ব ছিল এই 25 বছর খালি আমরা স্লোগান শুনেছি ইনকলাব জিন্দাবাদ আমরা খাবো তোমরাবাদ আমরা জানি এই বেজিমারা এলাকায় আমার যারা মাইনরিটি অংশের মানুষই বলুন গরিব মেহনতি মানুষই বলুন আর শ্রমজীবী বলুন কৃষক বলুন ওদের টাকা উন্নয়নের টাকা আত্মসাৎ করে এই বেজিমারা এলাকার LCM DCM CCM নেতা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি করেছে গরিবদের জন্য কৃষকদের জন্য এক ফুটাও কিছু করেনি বন্ধুগণ আমি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকেও চ্যালেঞ্জ করছি জিতেন চৌধুরীকেও চ্যালেঞ্জ করছি আসুন 25 বছরে আপনারা কি করেছেন আর এই 6.5 বছরে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কি করেছে গরিবদের জন্য সেটা আমরা জনসমক্ষে রাখি সাহস নেই কারণ ওই 25 বছর গরিবের সরকার স্লোগান দিয়ে গরিবের সরকার স্লোগান দিয়ে গরিবকে কিভাবে শোষণ করা যায় তার প্রয়াস করেছে तांसालो राजाखर आगलिओ संहाजागमानिते काइसा सभाओ केबेंनाय बदलनि आदंरक BJP बाय गोदाल फाइनाय हनै साका प्रदेश BJP नि आचुकफां राजीव भट्टाचार्य ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।